बोलो भारत माता की वंदे वंदे। खाना एक भूखेला છે बोलो बजरंग बली हनुमान दादा की। हमीरपुरा एप्रोच रोड ये 25 लाख रुपयाना खर्चे जे अगाव रस्तो बन्यो हशे काची सपाटी थी पाकी सपाटी एने रिसर्फेसिंग करवा माटे अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकारना राज्यना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब आपने 25 लाख रुपया दीधा छे अने अपना कम्युनिटी हॉल माटे 15मा नाणा पंचमा 18.89 लाख रुपया मंजूर कर्या छे। बंने कामोना खातमुहूर्तमां आपणी सौनी वच्चे उपस्थित जिला पंचायतना सभ्य मान्य सुरतनभाई, तालुका पंचायतना पूर्व प्रमुख अने हालना कारोबारी अध्यक्ष मान्य पिंटूभाई, प्रदेश युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टीना उपाध्यक्ष मुकेशभाई, तालुका पंचायतना सभ्य जयंतीभाई, तालुका पंचायतना उपप्रमुख जेओना घरेथी छे एवा भारेशभाई, अपना डेप्यूटी एंजीनियर विक्रमभाई, महाराज श्री उपस्थित हिरणभाई अने आज ये काम करवाना एक तो अपना डीएम पटेल ए एजेंसी नो हिरणभाई बैठा छे अहींया अने बीजू छे अपना त्रिपुरा फाउंडेशन हिम्मतनगर थी ये पण एमना शुं नाम छे प्रेम पटेल पृथ्वी पटेल आ बने आपणुं जे काम करवाना एना एजेंसीना भाईओ पण अहींया उपस्थित साथे आपणा सर्व आगेवानो कार्यकर्ता भाईओ माताओं तथा बहनों हमणां ज मैं हिरणभाई जोड़े चर्चा करतो हतो कि आपणा 138 विधानसभा क्षेत्र में जे 5 वर्षनी वच्चे गेप पड़ी ये आपने खूब मोटું नुकसान थयुं। अत्यारे तमे हापेश्वर थी मांडीने काशीपुरा कोशिंद्रा बोडीले पावी जेतपुर आपणुं कवाट पांडवड गमे त्या तमे पसार थाओ तो दरेक जग्याए रोड रस्ताना कामों स्कूलोना कामों आरोग्य विभागना कामों दरेक जग्याए कामों चालता हशे। आ बधा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में राज्यना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब आपने आशीर्वादों द्वारा लगभग आपने 500 થી 600 करोड़ रुपया आपने आ 138 विधानसभा विस्तार में आपने आप्या छे अने एना द्वारा आपणे रोड रस्ताना कामों सारा विस्तार में थई रह्या छे। गई काले हमारा डेप्यूटी एंजीनियर विक्रम भाई अने मार्ग मकान पंचायत विभागना जेओना इंचार्ज तरीके एक्शन नो चार्ज संभाળી રહ્યા છે एवा नजरूभाई साथे चर्चा थई तो कड़ी पाणी थी हापेश्वर ने 7 मीटर कड़ी पाणी थी हापेश्वर ने 7 मीटर पोळो बनावा माटेनी मंजूरी केटला रुपया 17 करोड़ रुपया आपने हापेश्वर जोवा माटे खाली कड़ी पाणी थी हापेश्वर रस्ता माटे 17 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी नी सरकार में आपने दीधा। त्याथी आपणे कड़ी पाणी थी कवाट सुधीनी वात करीए तो आ रस्तानुं रिसर्फेसिंग नुं काम थयुं तो रस्तो खूब सारो कवाट थी बोडेली जवा माटे ये रस्ताने पण 10 मीटर पोळो करवा माटे आ भारतीय जनता पार्टी नी सरकार में मोंडासर चौकड़ी थी मांडीने कवाट सुधी जे आपणे रस्तो अत्यारे आपणे जई रह्या छीए ये रस्ताने 10 मीटर पोळो करीने आपने अवर जवर करवा माटेनी मुश्केली ना पड़े एना माटे आप भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबनी राज्य सरकार में आपने आशीर्वादों आपने प्राप्त थया छे। हाल पण अमे तलाव थी हाथीखाण नाखल रस्तानुं खातमुहूर्त रिसर्फेसिंग नुं आजे करवाना ए पण खूब लांबा समय पछी
આપણને રિસર્ફેસિંગનો રસ્તો પ્રાપ્ત થયો છે. ત્યાંથી તાડકાસલા, લાલપુર, અહીંયા ટીટોડ મુખ્ય રસ્તાથી નાની ટીટોડ ગામે જવા માટે પણ રસ્તાનું આજે ખાતમુહૂર્ત, એટલે અનેક ખાતમુહૂર્તો આપણે આજે કરવાના છે. એનું કારણ કે રાજ્ય સરકાર આપણને પૈસા નહીં આપે તો આ બધું થતું નથી. ઘણી વખત મેં કહું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રની સરકાર, એટલે આપણે બધા સૌ જાણીએ છીએ કે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, એમના આશીર્વાદો દ્વારા પણ અત્યારે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો સર્વે જ્યારે ચાલી રહ્યું છે અને અત્યારે જ હું સમીક્ષા બેઠક એપીઓ, ટીડીઓ શ્રી અને અન્ય અધિકારીઓ, તલાટી કમ મંત્રી શ્રી, ગ્રામ સ્વરોજગાર સાથે એની સમીક્ષા બેઠક લઈને આવ્યો. મેં ઘણીવાર અનેક કાર્યક્રમોમાં બધા લોકોને, બધા કાર્યકર્તા આગેવાનોને કહું છું કે આપણે સરકારની સિસ્ટમ સાથે રહીને, સરકાર સાથે રહીને જો બધી સિસ્ટમને ફ્લોપ કરીશું તો કોઈ પણ જગ્યા આપણને લાભ લેવા માટે આપણને અડચણરૂપ ના થાય. પરંતુ સરકાર સાથે ના રહીએ, સિસ્ટમમાં ના રહીએ તો બધાને જ મુશ્કેલી પડવાની. ઘણા બધા આ વિસ્તારમાં અન્ય પાર્ટીના આગેવાનો અન્ય વિસ્તારમાંથી આવતા હોય. મેં અત્યારે પાનવડ ખાતે પણ મીટિંગ લીધી, એમાં પણ મને એ જ ખ્યાલ આવ્યો કે આધાર કાર્ડ લિંક કરવાનું બાકી, રેશન કાર્ડ હજુ KYC થયેલું નથી, કોઈ જગ્યાએ જોબ કાર્ડ નથી.